हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबिली. काल हांवें एक व्हिडिओ काडलेलो. केरळाचे 2 माद्र्यो तांकां छत्तीसगड हे प्रदेशांत तांकां जेलीन घायले म्हणून अरेस्ट करून, आनी विनंती केलेली सगळ्या कडेन आमी मागण्यांत दवरया म्हण तांकां बरे भाशेन कितें थंडसायन जाता तें आमी करया म्हणून. जे जे टायमार आमकां घोडे आमचे जायते आमचे फुडारी जावं धर्म अधिकारी आसात तेय तेंचेर मन चिंतना लावन तेंचोय वावर तेजेर चालू आसतलो म्हणून म्हाका खात्री आसा. आनी जे आमचे थोडे जे इन्चार्ज आसतात जावं धर्माचे ते आपापलें काम करून शांतीतायेन तेजे जायतो विचार कोत्तात म्हणून ती म्हाका खात्री आसा. आतां मागण्यांतल्यान पयली सुवातेर एक बरी खबर म्हणल्यार आमच्या देशाच्या होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह हेणे एक स्टेटमेंट केला म्हणून खबर आयकोंक येता की त्यो दोनी माद्र्यो इनोसंट म्हणून हें तेणें मान्य केलां. ही पयली सुवातेर देवा कडच्यान आमकां ही बरी खबर मेळ्ळी मागण्यांतली. दुसरें म्हणल्यार ज्यो 2 तेजेर केसी घातल्या त्यो हांवें सांगलेले काल. पयली केस आसा ती कन्वर्शन म्हणून, दुसरी केस आली ती ह्युमन ट्रॅफिकिंग. आतां तेच देवान आमकां घोडे थोडी तोडीक लावपाचें सत्य कळपाक आमकां जायते आतां आमकां देवान आदार केला. पयले सुवातेर ते म्हायती प्रमाणे कळोन येयलां की त्यो दोनूय जी 18 वर्सां वयर चेडो आसली ती पयलींच सावन क्रिस्तांव आसलेली. दे वे क्रिश्चियन्स ऑलरेडी. सो एक क्रिस्तांवांक कन्वर्ट करून क्रिस्तांवच करप ही कसली भाशा ती म्हाकाय समजना आनी आख्या संवसाराक समजना. एज टू हाव कॅन अ क्रिश्चन बी कन्वर्टेड टू अ क्रिश्चन हेमी तेजेर कन्वर्शनाची केस घातल्या. कसलें कन्वर्शन? हाव कॅन द कन्वर्शन केस बी एप्लायड हियर when they were Christians, even on the day when Bajrang Dal people harassed them, they were already Christians. So conversionaची केस कशी थिंगा लागता ती अजून कोणाकूच कांयच म्हायती ना. सो ती केस फ्लॅट पडोवंक जाय. दुसरी केस तेमी घातल्या ती ह्युमन ट्रॅफिकिंग. आतां म्हायती मेळल्या त्या प्रमाणे ऑलरेडी ते 18 वर्साचे वयर ती भुरगीं, दे वर नॉट इवन मायनर्स, तेमी ऑलरेडी एक्सेप्ट केला दॅट ती तेंचे फुशेन वयताली म्हणून कामाक लागून. जेन्ना ती फुशेन वयताली जाल्यार ह्युमन ट्रॅफिकाचो प्रश्नूच येना. त्या भायर ते माद्री कडेन त्यांच्या कडेन सगळें पेपर वर्क आसा तांकां घेवन वयतात म्हणून. आनी आतां ते बेस्तो बोवाळ कोत्तात की तांकां लिओरमेंट केलें म्हणून, म्हणजे तांकां कितें दिता म्हूण सांगलां म्हणून. आतां कितें दिता म्हूण सांगलां म्हणून तेजेर केस करप हें खंयच्यान बसता तें हांवें नको. एक भुरग्यांक जर तर नोकरी दिता, एक जॉब दिता, एक भुरग्यांक जेवण हाणांक एक काम दिता जाल्यार हाका लिव्हरमेंट म्हणटाय जाल्यार छत्तीसगडाचो एक एकलो MLA, एक एकलो MP आनी तो चीफ मिनिस्टर सयत हांकां पयले लिव्हरमेंटाचेर हांकां पयले जेलीन घालूंक जाय. दे शूड बी फर्स्ट अरेस्टेड. Every MLA, every MP and the chief minister of Chhattisgarh must be arrested and put to jail because they also do lurement to the voters. जायते फावटी वोटरांक
पैसे सोरो चिकन बिकन दितात ते कोण दितात? इज दॅट नॉट ल्युअरमेंट ड्युरिंग इलेक्शन्स? Are these ministers, MLAs are not promising jobs to their voters? Then every MLA, every MP and every chief minister, especially of the Chhattisgarh, must be first arrested. If that is what you call lurements. मागीर म्हणतात ते कोण जेवण दिता म्हणून वतात, that is also lurement equal. If जेवण दिवप lurement जायत, कितलेच सरकार आज 5 किलो आणि 10 किलो तांदूळ दितात. So is that not lurement? Then every government, every state government, every MLA, every MP, every minister should be behind bars. Job create kotta म्हणतात. So creating of jobs, is that not lurements? जरी तरे माद्रीनी ते दोगूय एडल्ट भुरग्यांक समजा आमी ताका जॉब दिता म्हणलो, समजा ताका जेवण खावपाक दिता म्हणलें, हितून कितें वायट जालें? द क्वेश्चन ऑफ कन्वर्शन डज नॉट कम बिकॉज दे आर ऑलरेडी क्रिश्चियन्स. सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ कन्वर्शन? एंड दे आर गोइंग ऑन देयर ओन विल. दे आर अबाव 18 years. सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ ह्युमन ट्रॅफिकिंग? हितून हेर जायत्यो वस्तू हितून मिसळ आसतली. तसोच एक व्हिडिओय व्हायरल जाला. थिंगा ती कोण एकली रायट विंगाची बायल त्या माद्रींक आनी त्या चेडवांक पासून धमकायता, रस्त्याचेर काडून मारतेली म्हणटा. इज दॅट नॉट युजिंग ऑफ फोर्स? सो वाय दिस लेडी जी इतली धमकायता ही आजपासून भायर हाडली, तेजेर कित्याक केस बसोंक ना? लास्ट आनी फायनल, छत्तीसगडात लॉ अँड ऑर्डर म्हणलेलो नाच जाला. इज इट गिवन अनऑफिशियली इन द हँड्स ऑफ द राईट विंग पीपल टू डिसाइड व्हॉट इज टू बी डन, हाऊ इट इज टू बी हँडल्ड? इज देअर नो पोलीस machinery in Chhattisgarh? So why? So are these people again started acting as extra constitutional authorities? If थिंगा कितें wrong आहले, ओ ते माद्रीनी कितें wrong केला, fine. ह्या देशान आमच्या सगळ्यांक रायट आसलो, अधिकार आसलो. दे शूड हॅव गॉन टू द पोलीस and let the police do the inquiry, and after a certain inquiry, let the police could have done the FIR. But the police were so friendly to make the FIR that left, right, center म्हणना आसतना stringent sections लावून in no time. But whereas the same police people all over India, including Goa, गरज आसता तेन्ना हे पुलीस आमचे एक FIR करपाक रेडी आसना. Even in serious cases, even in murder cases, after deliberation, even in rape cases, after deliberations, आवाज जालो म्हणटच जावं NGO, जावं एक्टिविस्ट, जावं सिव्हिल सोसायटी फुडें सोडले म्हणटच जायते फावटी FIR जातात. नाजाल्यार FIR पासून करपाक people have to run from pillar to post. So ही केस छत्तीसगडाची आम्ही समजता. So let us pray, let us मागण्यांतल्यान आमी त्या माद्रीक आमी मागण्यांनी दवरया आनी टायमा प्रमाणे आमचे धर्माधिकारी जावं आमचे इगोर मात आनी तेजे जे फुडारी आसात तेय तेजेर आपले मन लावन विचार करून
तेंचेय प्रयत्न चालूच आसतलो अशें म्हूण हांव आशा बाळगितां. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.